radimo je. Danas ćemo pripremiti jednu buranicu sa mesom. Evo ja ću ovdje pripremiti električni da mi se zagrije. Stavila sam malo ulja i prvo ću ispržiti luk. Znači ovo je jako jednostavno, a jako ukusno varivo ili čorbica od buranije koju ćemo pripremiti danas. Uz to ćemo pripremiti još i kukuruzne zavijače ili zavijače s grizom. Sve se to jako jednostavno priprema, sve su to jela onako naša tradicionalna koja se spremaju za svaki iftar. Stavit ćemo luk prvo da nam se isprši. Povrće možete staviti po želji, znači možete sad staviti mrkvu i luk. Ja imam ovdje povrće koje baš mi volimo kukuruz, grašak. Ubacit ću malo i to. Luk je počeo da mirše, sad ćemo ga malo izmišati da nam umeče. Već jednom rekla, ja meso nikad ne čekam da se ogledi. Uvijek ga pečem ovako zaleđeno. Par minuta sačekam samo da mi se onako može sjeći. I tako ga. Evo luk je već dobio lijepu bojicu. Sad ćemo ubaciti meso. Ubacite odmah i mrkvu. Evo kao što vidite, malo ćemo samo to izmješati. Sad ćemo dodati buraniju. I ova čorbica se jako jednostavno priprema. Ovo je sav proces pripreme. Sad ćemo dodati začine, poslati vodu i stavit ćemo da nam se kuha. Znači stavit ćemo sol, vegetu, crvenu papriku, malo bibera, kao što sam rekla, već sve ćemo lijepo malo izmiješati. Sve nam se lijepo izdinskalo.
ćemo propalu vodu. I nastaviti da kuhamo našu čorbicu nekih sat vremena uz povremeno miješanje i povremeno provjerite da vam voda ne uvri. Zakujemo jednu lisnatu pogaču. Znači dok nam se buranija kuha, mi ćemo začas zakujati jednu lisnatu pogaču. Ovdje imam nekih 800 grama brašna. Dodat ću jedno 4-5 kašika ulja, malo soli. I ovdje sam stavila kvasac da mi nadođe 200 ml vode. Vodu ću dodavati postepeno, ako bude potrebe još ću dodati. Oko 300 ml vode, eto, otprilike, na ovih 800 grama brašna. Ovu pogaču kada kuhate, zanijeste baš lijepo tijesto. Glatko, lijepo ga ukuhajte. I evo ovako ostavite sada na dolazi nekih 40 minuta. Kad nam je pogača lijepo nadošla, sad ćemo da je oblikujemo i peći ćemo je u ovom kalupu za hljeb. Biće jako lijepa kao lisnati hljeb, eto tako otprilike nekako. Biće unutra onako lisnata, a izgledat će kao hljeb. Vidjet ćete u nastavku. Pobrašnite radnu površinu, malo pospite brašna po ovoj našoj jufkici i razvijte je kao jufku za pitu. Razvijte onoliku veličinu koliki vam je kalup, mislim na širinu, a dužinu sve što više i tanje razvijete, bit će više listova i bit će ljepša. Pospite je onako lijepo sa uljem, da ima baš ulja, jer ovakve pogače koje stavljamo kvasac, one baš hoće da su masne. Ovako lijepo sa strane, kao kad pravite običnu lisnatu pogaču, samo ja ću je praviti evo ovako urolati u hljeb i peći u ovom kalupu. Evo pokazat ću vam kako. Sa strane odozdo urolajte kao štrudlu i ostavite je da nadođe. Ove sjemenkice stavite po želji. Evo ja ću staviti susam u boji. Znači ovdje sam pomiješala sve vrste susama. Bijeli i crni. Stavit ćemo malo i čorakota. I ostaviti sada da nam se tijesto onako lijepo udvostruči da nadođe. I evo ovako kada je pogača lijepo nadošla, ja sam rernu već zagrela na 180 stepeni. Ide da se peče 25 minuta. I moja čorbica je gotova. Još malo pa je vrijeme iftara, poslužit ćemo je, staviti da nam se malo ohladi. Hljeb je uskoro gotov i to ćete vidjeti. I to bi bilo otprilike to za ovaj naš iftar. Nećemo nešto pretjerano spremati, imat ćemo buraniju i domaću pogaču ili hljeb.
I evo pogledajte samo kako je lijepa. Znači izgleda kao hljeb kad je ovako ispečete u ovom kalupu za hljeb. I uranija je jako lijepa, ukusna. U njoj već imamo dosta povrća, meso, tako da ćemo samo da danas ručamo to. Evo sad ćete vidjeti samo kako je to lisnato. Pogledajte samo kako je mekana kad je sječete. Pogledajte unutra. Svaki list se lijepo odvojio. Premekana je. Bude ukusna i nakon 2 dana. Hvala vam što ste tu, što me pratite i podržavate.